बजे खत्म होगा, आदमी आए या ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। घर वालों से गुजारिश है कि आप लोग आगे बैठ लो। अगर काम कुछ नहीं है तो आकर के बैठिए, ज्यादा स्वभाव मिलेगा। आइए सामने आ जाइए ताकि देखने में अच्छा लगे और पढ़ने में मजा आए। अल्लाह तबारक व तआला एक हकीकत को बयान फरमाते हुए कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह व मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। ऐसे मैं नात नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन अभी आप लोग आए नहीं हैं, इसलिए ताकि आप लोग आ जाए, इसलिए आइए बंगला नात की कुछ चंद अशआर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। बिलखुसूस मैं हाज़रीन से और बिलखुसूस हमारे जो स्टेज में उलमाए किराम बैठे हैं उनकी तवज्जो चाहूँगा, ताकि जहाँ पे रुक जाऊँ आप लोग साथ दीजिएगा। पढ़िए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। गोलब नीलम गाधा नीलम नीलम रजनी गंधा गोलब नीलम गाधा नीलम नीलम रजनी गंधा মনের সুখে মালা গেথেছি সকাল হইতে সন্ধ্যা গোলাপ নীলম গাধা নীলম নীলম রজনী গন্ধা মনের সুখে মালা গেথেছি সকাল হইতে সন্ধ্যা একবার দেখা দাও যদি ও গো কমলিওয়ালা একবার দেখা দাও যদি স্বপ্নে রাত্রি বেলা মনের সুখে পরাবো তোমায় হাজার ফুলের মালা মনের সুখে পরাবো তোমায় হাজার ফুলের মালা বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া নবী আল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ। গোলাপ নীলম গাধা নীলম নীলম রজনী গন্ধা মনের সুখে মালা গেথেছি সকাল হইতে সন্ধ্যা। एक आशिक रसूल अपने दिल के अरमान को इन अशार के जरिए इजहार कर रहा है। সাদা ফুলকে প্রশ্ন করি রংটি কোথায় পেলে সাদা ফুলকে প্রশ্ন করি রংটি কোথায় পেলে নবীজির দাঁত মুবারক সাদা ছিল বলে সাদা ফুলকে প্রশ্ন করি রংটি কোথায় পেলে সাদা ফুলকে প্রশ্ন করি রংটি কোথায় পেলে নূর নবীজি দাঁত মুবারক সাদা
چھینو بولے تائی سادہ پھل کے تولے گئے تھے رکھ لمالا سادہ پھل کے تولے گئے تھے رکھ لمالا মনের সুখে পরাব তোমায় হাজার ফুলের মালা স্বপ্নে রাত্রে পরাব তোমায় হাজার ফুলের মালা বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া নবী আল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ লাল ফুলকে প্রশ্ন করি রংটি কোথায় পেলে লাল ফুলকে প্রশ্ন করি রংটি কোথায় পেলে নূর নবীজির খুন মুবারক লাল ছিল বলে লাল ফুলকে প্রশ্ন করি রংটি কোথায় পেলে নূর নবীজির রং মুবারক লাল ছিল বলে তাই লাল ফুলকে তুলে গেথে রাখলাম মালা লাল ফুলকে তুলে গেথে রাখলাম মালা মনের সুখে পরাব তোমায় হাজার ফুলের মালা বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া নবী আল্লাহ নবী আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ বলবে না বলতে পেটটা ছিড়ালে আমি সালাম আলাইকুম করে দেব ঠিক আছে बर्दाश्त कीजिएगा आप सबकी बारगाह में अर्ज है आप लोग ऐसे खामोश ना बैठा कीजिए क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे उस्ताद की तरफ फरमा के गए थे ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी इस दौर में जीना है तो कुबरा मचा दो इसीलिए आप महफिल में बैठे आप एक 40 माह की महफिल में आए हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों तुम में से जब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह या सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह अकबर कहता है तो उसके नाम का एक खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है तो आप जब महफिल में आए या ऐसे ही घर में बैठे हुए हों तो अपने औरात में अपने वज़ाइफ में सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया करें ताकि इसका सवाब आपको भी पहुंचता रहे और आप जिसकी महफिल में आए हुए हैं यानी हमारे मरहूम मकबूल हुसैन दादा की रूह मुबारक में पहुंचता रहे इसलिए आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि जब भी कोई बात पसंद आए या अच्छी लगे या कोई बुरी बात हो उसमें अल्लाह अकबर अच्छी बात हो तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कह के विर्द किया करें ताकि इसकी बरकत आपको भी मिले और इसकी बरकत हमारे मरहूम दादा मकबूल हुसैन को मिले आइए पर दूसरे पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मैं सिर्फ 5 मिनट बयान करूंगा और देखिए हम में से बहुत सारे लोग इस आयत करीमा को ना जाने कई मार पढ़ चुके हैं सुन चुके हैं कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत कि ऐ लोगों अल्लाह सुभान हर शख्स को मरने का मजा चखना है
ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر شخص کو اس دنیا سے جانے کی جو تکلیف ہے، اپنے گھر والوں کے چھوٹنے کا صدمہ، قبر میں جانے کا صدمہ، حساب دینے کا صدمہ، نکیرین کے سوال کا صدمہ، اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کا صدمہ، مال و اولاد کو چھوڑنے کا صدمہ، ہر ایک کو جو موت کا ذائقہ ہے، موت کی تکلیف ہے، موت کی پریشانی ہے، موت کا دکھ ہے، ہر ایک کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہم نہیں، ہم جیسے بڑے بڑے لوگ آئے، قارون، فرعون، حامان، شداد جیسے دنیا پہ قبضہ کرنے والے، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے بڑے قارون آئے، شداد آئے، لیکن ان کے لیے بھی دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں رہی، ان کو بھی اس کے موت کے وقت جب آئی تو اسے بھی دنیا سے جانا پڑا۔ اسی لیے جب ہم اس طرح کی محفل میں آئے تو اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اے لوگوں یاد رکھو، اے لوگوں یاد رکھو، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو دنیا سے جانے کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اے لوگوں، دنیا میں تمہیں جو پریشانی پہنچتی ہے، دنیا میں تمہیں جو مشکل پہنچتی ہے، دنیا میں تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، یہ تمہارے برے اعمال کا بدلہ نہیں، اور دنیا میں تمہیں جو خوشی پہنچے، تمہیں اولاد ملے، تمہیں مال ملے، تم زمین خریدو، تم گھر بناؤ، بہت سارے محلات بناؤ، یہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ نہیں۔ تو نیکیوں کا بدلہ کب ملے گا؟ برائیوں کی جزا کب ملے گی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگوں، دنیا کی مصیبتیں تمہارے لیے امتحان نہیں، بلکہ یاد رکھو تمہیں تمہارے اجر کا بدلہ، تمہارے انتقام کا بدلہ، تمہیں تمہارے گناہوں کا بدلہ، تمہیں تمہارے معصیات کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس گھر ہو وہ کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس 10 بیٹے ہوں وہ کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس 2-4 بلڈنگ ہو وہ کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہت ساری موٹر سائیکل ہو وہ کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جو بہت مالدار ہے وہ کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جو بہت ایجوکیٹڈ ہے وہ کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جو بہت خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اللہ کا فرمان، ہمارے قرآن کا فرمان، ہمارے دین کا فرمان، ہمارے رسول کا فرمان، ہمارے سنت کا فرمان ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے، اے لوگوں، کامیابی خوبصورتی میں نہیں، کامیابی غلامی میں نہیں، کامیابی مالداری میں نہیں، کامیابی حسن و جمال میں نہیں، کامیاب کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ سنو آخرت میں جسے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اصلی کامیابی، حقیقی کامیابی یہی ہے، حقیقی کامیابی یہی ہے کہ ہم دنیا میں نیکی کریں، گناہوں سے بچیں اور دوزخ سے بچ کے جنت میں داخل ہو، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ بے شک پہنچتی ہے ہمیں جو دنیا میں مصیبتیں پہنچتی ہیں، ہمیں جو دنیا میں پریشانیاں پہنچتی ہیں، یہ ہمارے برائیوں کا بدلہ نہیں، برائیوں کا بدلہ قیامت کے دن ملنا ہے۔ اور ایک بات مجھے بتائیں، اللہ پاک نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اے لوگوں کس دھوکے میں ہو؟ میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں نے چاند بنایا، میں نے سورج بنایا، میں نے پہاڑ بنایا، میں نے ندی بنایا، سب کچھ میں نے تیار کیا، سب کچھ تیار کرنے کے بعد میں تم کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں دھوکہ ہے، یہ سب چیزیں دھوکہ ہے۔ اگر اصلی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ پاک کی رضا ہے، اگر حقیقی کوئی چیز ہے تو وہ رسول کی رضا ہے، اگر حقیقی کوئی چیز ہے تو اللہ پاک کی رضا حاصل کر کے جنت میں داخل ہونا ہے۔ آپ بتائیں، آپ نے کوئی گھر بنایا یا ایک ماں کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہو، اس ماں نے اسے بچپن سے بڑھاپے تک پالا، اس ماں نے اسے جس دن پیدا ہوا اس دن سے لے کر اس کی شب و روز کو دیکھ رہی ہو، وہ ماں اس کے 10 سال کی عمر کو بھی دیکھا، وہ ماں جس نے اس کی 20 سال کی عمر کو بھی دیکھا، وہ ماں جس نے اس کی شادی بھی کرائی، وہ ماں جس نے اس کے بچے بھی دیکھے، وہ ماں جس نے اس کو بڑھاپا بھی دیکھا۔ تو آپ بتائیں کہ اس بچے کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں آپ زیادہ بتائیں گے یا وہ ماں زیادہ بتائے گی؟ ظاہر سی بات ہے، اس ماں نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اپنے بچے کو دیکھا، اپنے بچے کو پالا، اپنے بچے کی شادی کرائی، اپنے بچوں کے پوتے کو بھی دیکھا۔ پتا چلا کہ اس سے زیادہ ہم نہیں بتا سکتے، اس ماں سے زیادہ اس شخص کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے۔ اس دنیا کو بنانے والا کون؟ اللہ پاک۔ زمین بنانے والا کون؟ اللہ پاک۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ پاک۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ پاک۔ چاند کس نے بنایا؟ اللہ پاک۔ سورج کس نے بنایا؟ اللہ پاک۔ پہاڑ کس نے بنایا؟ اللہ پاک۔ یہ
ये दरख्त किसने उगाए? अल्लाह पाक। ये सब्ज़ और शादाब जो चीजें हैं इसको बनाने वाला कौन? अल्लाह पाक। तो जब अल्लाह पाक खुद कह रहा है ऐ लोगों मैंने जमीन बनाई लेकिन याद रखो ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, ऐ लोगों मैंने आसमान बनाया याद रखो ये धोखा है, ऐ लोगों याद रखो मैंने चांद सूरज जमीन आसमान पहाड़ जितनी भी चीजें हैं ये सब धोखा है। असल क्या है? असल अल्लाह पाक की रजा है। असल क्या है? असल रसूल की रजा है। जो शख्स दुनिया में रहकर अल्लाह और रसूल को राजी करके अल्लाह और रसूल को खुश करके जन्नत में दाखिल हो जाए वही हकीकी कामयाब है। जो शख्स अल्लाह और रसूल को राजी करके दुनिया से जाए वही हकीकी कामयाब है। और एक सवाल आपके ज़हन में आता होगा, हमारे जानिब से, वहाबियों की जानिब से, देवबंदियों की जानिब से, गैर मुक़ल्लिदीन की जानिब से, दीगर बातिल फिरकों की जानिब से ये बारहा सुन्नियों पे इतराज किया जाता है कि आप जो ये 40वां करते हैं, आप जो मिलाद करते हैं, आप फातिहा करते हैं, क्या इसका फायदा मुर्दे को होता है? क्या इसका सवाब मुर्दे की रूह को पहुंचता है? क्या इसका इनाम मुर्दे को मिलता है? आइए मैं आपको बताता चलूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में भी है, ये हदीस पाक मिशकात शरीफ में भी है और ये हदीस पाक कई कुतुब में है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु। क्या लोगों सुनो, जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है, जब कोई इंसान मर जाता है तो उससे उसके आमाल मुनक़ते हो जाता है, उसके नामाए आमाल को लपेट दिया जाता है, उसके नामाए आमाल को बंद कर लिया जाता है। मतलब ये कि अब वो शख्स खुद से कोई नेकी नहीं कर सकता, अब वो शख्स खुद से कोई भलाई नहीं कर सकता, अब वो शख्स खुद से कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। तो अब क्या फरमाया? हुजूर फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, इंसान जब मर जाता है, इंसान की जब मौत हो जाती है, इंसान जब दुनिया छोड़ के आखिरत को जाता है तो अब वो खुद से नेकी नहीं कमा सकता। लेकिन 3 तरीके ऐसे हैं, 3 रास्ते ऐसे हैं, 3 उमूर ऐसे हैं कि उसके जरिए उस शख्स को मरने के बाद भी फायदा पहुंचता है, उसके जरिए उस शख्स को मरने के बाद भी भलाई पहुंचती रहती है, उसके जरिए उस शख्स को मरने के बाद भी नेकी पहुंचती है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन से तरीके हैं कि इंसान दुनिया से चला जाए, इंसान मर जाए, इंसान दुनिया में नहीं है और दुनिया ही नेकी कमाने की जगह है, दुनिया ही आमाल करने की जगह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया मज़रउल आखिरह। ऐ लोगों, ये दुनिया तुम्हें खेल कूद के लिए नहीं दी गई, ये दुनिया मुसलमानों के लिए खेती है। हम अभी मकाई लगा के आए हैं। अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैं तो मकाई लगाया हूँ वो मुझे धान आए, कोई ये सोचे नहीं मकाई की बीज लगाया हूँ मुझे गेहूं आए, तो वो शख्स अक्लमंद है? नहीं, वो शख्स बेवकूफ है। आपने जो गेहूं जो जमीन में डाला है, जो खेत में डाला है, वही आना है। अगर कोई बंदा दुनिया में आके गुनाह करे, बेहयाई करे, बुराई करे, गाने सुने, फिल्में ड्रामे देखे, यानी बुरी चीजों में मुब्तला हो और वो इस उम्मीद पर रहे कि मैं क़यामत के दिन मेरे नामाए अमाल से नमाजों की बरसात होगी, और वो सोचे कि क़यामत के दिन मेरे नामाए अमाल में दुरूद पाक की कसरत का वजीफा होगा, वो सोचे कि मेरे नामाए अमाल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुको राजी करने वाले काम बोलेंगे, तो वो बेवकूफ है। तो पता चला हुजूर ने फरमाया कि ऐ लोगों, इस बात को याद रखो, इंसान दुनिया से चला जाए, इंसान मर जाए, लेकिन फिर भी उसको 3 तरीकों के जरिए सवाब पहुंचाया जा सकता है। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तरीके कौन कौन से हैं? हुजूर ने फरमाया, पहला तरीका सदका जारिया, कि अगर कोई बंदा दुनिया में रह के मस्जिद में, मदरसे में, मदारिस के तलबा जो है और नेक कामों में अपना माल, अपनी मेहनत, अपने तरफ से कुछ लगाकर अगर वो चला जाए, तो जब तक वो चीज दुनिया में रहेगी उसको मरने के बाद भी वो सवाब पहुंचता रहेगा। आज हमारी मस्जिद तैयार है, हमारे मस्जिद को तैयार करने में हमारे दादा परदादा बहुत सारे लोगों की मेहनत रही होगी, लेकिन अब वो दुनिया में है नहीं। अगर वो लोग मस्जिद को बनाने में कोशिश करके गए होंगे, मस्जिद को बनाने में रुपया दे के गए होंगे, मस्जिद को बनाने में मेहनत करके गए होंगे, अब भी उसको उसका सवाब पहुंचता रहता है। एक चीज क्या है? एक चीज है सदका जारिया, कि इंसान सदका करके जाए, वो दुनिया से चला जाएगा, फिर भी उसे उसका सवाब मिलता रहेगा। पहली चीज क्या है? सदका जारिया। दूसरी चीज हुजूर ने फरमाया कि नेक औलाद, जिसके पास नेक औलाद होगी, जिसके बच्चे अच्छे होंगे, जिसके बच्चे नेक होंगे, जिसके बच्चे दीनदार होंगे, जिसके बच्चे साले होंगे, तो वालिद साहब, वालिदा और घर वालों के मरने के बाद भी वो वालिदैन
والدین کے لیے وہ بچے دعا کرتے رہیں گے، وہ اولاد دعا کرتی رہے گی۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے 4 انکل ماشاءاللہ 40 دن تک روزانہ قبر میں 2 ٹائم حاضری دیتے رہے۔ ساتھ میں ایک عالم صاحب ایک طالب علم کو لے کے گئے کہ کبھی سورہ یاسین پڑھتے رہے، کبھی سورہ ملک پڑھتے رہے، کبھی الف لام میم پڑھتے رہے، کبھی سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، کبھی 4 کل پڑھتے رہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے ان لوگوں نے 40 دن تک روزانہ اپنے والد صاحب کی قبر میں حاضری دیتے رہے اور اپنے والد صاحب کی روح کو خصوصیت پہنچاتے رہے اور انہیں ثوابوں کا ذخیرہ پہنچاتے رہے۔ تو جس کے پاس نیک اولاد ہو، اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس نیک اولاد ہو اسے بھی اس کا ثواب مرنے کے بعد پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری چیز جو ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ علم دین، وہ علم دین جس سے فائدہ اٹھایا گیا ہو۔ بتائیں علم کا آغاز بہت پہلے سے ہوا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہوا، حدیث وجود میں آئی، اس کے بعد سے اب تک کتنے علماء تیار ہوئے، کتنے حفاظ تیار ہوئے، کتنے قاری تیار ہوئے، کتنے عابد تیار ہوئے۔ ان سب کا ثواب کن کو پہنچے گا؟ صحابہ کرام کو۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے محنت سے اور تدبر سے قرآن پاک کو جمع کیا، صحابہ کرام نے تابعین کرام نے محنت اور تدبر سے احادیث کا ذکر ہم تک پہنچایا۔ یہ جو علم کا خزانہ ہے اس کا ثواب بھی وہاں تک پہنچا رہے گا۔ تو 3 چیز ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو پہنچتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعائیں اور علم دین جس سے نفع اٹھایا گیا ہو۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد